बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अर्सलना रुसुलना तत्रा कुल्लमा जाअ उम्मतन रसूलुहा कज़्ज़बूहु फअत्बअना बअदहुम बअदा वजअलनाहुम अहादीसा फबुअदन लिक़ौमिन ला युमिनून। मोहतरम हाज़िरीनो, मुंतदे कालुखान कली के होना मोहतरम रोर मौलाना मोहम्मद तैयब प्रोग्राम बराबर करो, तैयबले दावत वर करो। तासो इमरा वक्ती से कुरान और सुन्नत से खबरी उशी ज़मंगा ज़रिया निजात उगर्जी अल्लाह के मंजूर की और मकबूल की अल्लाह पुराना रज़ाशी दीद मदरसे इख्तितामी प्रोग्रामों तुलबा मरगरी चरा फारिशी अगम खुशालशी अल्लाह की सदा जमाम जरिया निजात उगर्जी और अल्लाह दोस्तासुम जरिया निजात उगर्जी अल्लाह कानून बदी बांधी जारी दे चे इंसान दा से मेरे पे खुदे बल्कि हर दौर हर जमाना की अल्लाह बाद इंसानों दरा नुमाया दपारा लाल खुदल दपारा अंबियाल मुसलाम राले गल यो नबी बा अल्लाह राउली गो संदस्ती में आपस बल नबी राउली गो बल बे राउली गो बल बे राउली गो बे पार चे खल्क दलील बाने बात निशी चला मंगता सोकरा गले नो मंगते खबर नो करे मंगा पे करी नो अल्लाह मोइले अल्लाह यकुन लिन्नास अल्लाह हुज्जतुन बाद रसूल चे खल्क दलील बाने बात निशी अल्लाह बांध पस ले गल दा अंबिया ले मुसलाम ना नो अल्लाह बा अंबिया रा ले गल कला बच्चा दा अंबिया खबर मन ला कला बच्चा इनकार को कला बदा इनो मुश्किलाला नबी बे शहीद का आबे वजह बनी इसराइल के अल्लाह अंबिया रा ले गलू मुसाहर ला दुकान नो गुलाशी दोलस अंबियाल मुसलाम वजलू छह नबी बा अल्लाह राउली गो भाई बाबा शहीद कर नो अल्लाह बबल राउली गो मुझाबे शहीद कर नो अल्लाह बबल राउली गो छह खल्क ब्याद दलील बाना नहीं चमंता सोगरागले नो मंगते हक वेले नो दादा अंबियाल मुसलाम सिलसिला रवाना यो खरावे चे खलक की तुगी कर खलक चे रोड़ाई बारान नकी वो खलक बदी इंतजारी बदी तमई इस्तिग़फ़ार वही दुआ गई इस्तिस्का गई चाला बमंदा बारानु की बारानु शी नुका आसमान के उरुस के राशि नुखाल खुशहाली की चीज में बारानुशी और पता भाई सुगोई कलमार में तरफ नो और यदराल बारान की
सो कोई दी तरफ नवाला बारान की ये बारान तपता मनास्ती अल्लाह सकम शपक्सा वकाला पकोम बांधे रोड़ा रास्ता और अल्लाह नबी मेरा लेगा तकरीबन 570 साल और चमकी कमान बियार आगली उदागई प्लार दावत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन पागल बांधे अगई रवानू दीन इब्राहिमी बांधे वागेम गड़वट करो वागेम रवान करो भाई गेम इब्राहिम अलैहिस्सलाम दागद बचो भूटानी जोड़ गुरु आगे ते इबादत को अगर मदद कुल यारोद रहमत राला और रहमत खलक पर इंतजार खलक पर तमा बांधी हो कुरान दावी जिक्र गई लम यकुन अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफकिन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना नो मुशरिकीन अहली किताब बलिदुन के अशर का कुफरना तरदी चाहिए तो बय्यिना राय रसूल मिन अल्लाह बदल जिक्र करो शायद अल्लाह पैगंबरों वाला बय्यिना व दलील रावली गो कुरान उन शिकल दी जिक्र कई माँ कुरान को लाव का आयातु नमक लवावल सुम्मा अरसलना रुसुलना तदरा सुम्मा अरसलना रुसुलना तदरा बामंगा रावली गला जमंगा बियाले मुसलाम ये बुलबसी कुल्लमा जा उम्मत रसूलुहा कज़्ज़बू कलचवराई और डलता दानी पैगंबर नागबे दरू जंगा कलचवाई और नबी आ गई ये रसूल आए कज़्ज़बू हमें दरू जंगा कतवे तो दरू हुआ तो दरू जने हटाया था तो सूरह मुल्क के अल्लाह तदी जिक्र गई कुल्लमा उल्किया फिया फौजुन सालम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर हर गला चुगुर्दु नशीबनी जहन्नम की डलाद जहन्नम यानो सालम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर तपोस वगैत वैना खजान जान जहन्नम तासु तो सुखियर उनके नौरागले नजीर इतलाक पैगंबर बांधीम की आलिम बांधीम की तेरिया मुबारक या अल्लाह वही वल्लाहु इला कौमिहिम मुनज़िरीन लाव लगा तेरिया ने फल कौम तायर उनकी मलाई बोलते ये लंबिया दिगुम नज़ीर तासु तासु के रूट के नौरागले सुख बुला नौरागले सुख पैगंबर नौरागले नहीं वैसे वही पुख्तानो डूबा बजीना ना डूबा लाओ कारत मौजी औरत बख्तार कीगी मुझे वही कालू बला قد جاءنا نذير فكذبنا दैव उनके रागले मंगा धरू जन करे ढेर तुरे करे रागले मत तो धरू गुआ तो धरू जन मरा कालू बला قد جاءنا نذير فكذبنا दैव उनके रागले मंगा धरू जन करे तो दरुआए वकुल्ला मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै
او منگی اللہ اسے نورا لگلے دا تود زان نوائی دا اللہ نورا لگلی تا دزان جورو لگلی دا اللہ نورا لگلی تا دسو گویوتی من دوا دزان نارامی قلنا ما نزل اللہ من شیء إن أنتم إلا في ضلال كبير مورتين تاسو مگر یلو یا گمراہ کی پراتوئی یا دادا غی کول میں چھگئی وی منگا گا انبیاء ارتوئی منگا گا اکبر ستوئی تاسو یلو گمراہ کی پراتوئی گوراخ بلا گمراہن ہو غیتے گمراہن ہوئی دا دنیا قانون دے شاخ بلا گمراہی پہ غلط اللہ روان دے نو آگا بلتا ہوئی تو گمراہی آج سوک پہ صحیح لار روانی صحیح لار ارتخی نوے پہ ہوئی تو گمراہی تو پہ غلط اللہ روانی آئی خواہ تا صحیح لار خود اللہ دائی باری تو گمراہی پہ غلط اللہ روانی یا ملائک بولتا ہوئی ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں تاسو مگر ایسو یا گمراہ کے پراتے ہوئی تاسو تا اکبر راغلی و انبیاء راغلی و رسول راغلی تاسو تا منذرین راغلی و تاسو نو گمراہن ہوئی چرائی خبر ہم نمانگلا دی با پوشی جو اس کو خکارتا ہوتے دا و بلالار نشتے